अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक तहज्जुद मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी जो कि एक सिस्टर की है, जिसमें वो बताती है कि कैसे अल्लाह पाक ने उनको उनकी मोहब्बत नसीब की। जिस इंसान को वो बहुत शिद्दत से चाहती थी, तहज्जुद की नमाज से कैसे अल्लाह ने उनके दिल को सुकून दिया, और जिस इंसान से उन्होंने मोहब्बत की थी उसी को ही अल्लाह ने उनका महरम बना दिया। तो बहुत प्यारी स्टोरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरा आप लोगों से स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सबका ताल्लुक़ भी अल्लाह पाक से मज़बूत हो सके, मेरा ताल्लुक़ भी अल्लाह पाक से मज़बूत हो सके। आज हमारे साथ डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि हम चाह कर भी हमारे रब के साथ वैसा ताल्लुक़ नहीं बना पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। आज यहाँ पर वीडियो देखने वाला हर एक इंसान अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाला इंसान है, जिसको उसकी जो दिल की ख्वाहिश है, जो दुआ है, वो तो कबूल करवानी ही है, लेकिन साथ में उसको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज के डिस्ट्रैक्शन के दौर में वो मोहब्बत कम पड़ती जा रही है, हल्की पड़ती जा रही है। तो हम कैसे उस मोहब्बत को कायम रखें। हम तो बहुत दीनदार नहीं हैं, ना ही हम इतने दीनदार बन सकते हैं कि हम कुरान के पूरे मुताला कर ले खुद से, है ना। तो फिर वो कौन सा ज़रिया है जो हम आम लोगों के लिए काम करेगा। वो ज़रिया है दुआ का। और जो इंसान दुआओं में आगे रहता है ना, फिर उनका ताल्लुक़ अल्लाह पाक से बहुत मज़बूत रहता है। अगर आप बहुत एजुकेटेड नहीं हो तो कुछ नहीं आता आपको, लेकिन सिर्फ आपको अल्लाह से दुआ करना आता है ना, तब भी आपका अल्लाह पाक से रिश्ता बहुत मज़बूत होता है। तो दुआओं से अल्लाह पाक से अपना रिश्ता मज़बूत रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। तो चलिए आगे स्टोरी शेयर करती हूँ। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो ये सिस्टर कहती है, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। एक शख्स थे जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। हमारी कुछ वक्त पहले मुलाकात हुई, जहाँ से हमारी दोस्ती हुई और उससे फिर हमारा ताल्लुक़ मोहब्बत में बदल गया। उस इंसान को मैं शिद्दत के दर्जे तक मोहब्बत करने लगी थी। उनको खो देने के डर से मेरी रूह कांप जाती थी। मैं टेंस हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब कोई इंसान को हम हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा डर उसके साथ जो हमें लगता है वो है उसे खो देने का डर। और वही डर इनको भी सता रहा था। और कहती हैं कि मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत दुआएं करती थी। फिर एक दिन अचानक मेरा दिल किया कि मैं तहज्जुद पढ़ूं। तो मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने अल्लाह पाक से बहुत दुआ किया, हर रोज़ दुआ करती थी तहज्जुद में। मैं तहज्जुद में अल्लाह पाक से हर रोज़ दुआ करती थी। लेकिन एक रोज़ मैं तहज्जुद पढ़ रही थी। उस तहज्जुद और बाकी तहज्जुद में बहुत फ़र्क था। वो तहज्जुद जब मैंने पढ़ी तो मैं बहुत बिखर के अल्लाह पाक के आगे रोई। हद से ज़्यादा शिद्दत से मैंने अल्लाह पाक से दुआएं मांगी। अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया। कहती है कि वो जुमेरात और जुमे के बीच की रात थी, जिस रात अचानक ही मेरा अल्लाह पाक के सामने ब्रेक डाउन हुआ और मैं अल्लाह पाक के सामने बेतहाशा रोई। अल्लाह पाक से अपने दिल की हर एक छोटी छोटी बड़ी चीज़ कह डाली। और फिर अल्लाह पाक ने वहाँ से मेरा वक्त बदलना शुरू कर दिया। कहती हैं कि वो इंसान जिनको मैं दुआओं में मांग रही थी, उन्होंने अल्लाह के करम से मेरे घर रिश्ता भेज दिया। और कहती हैं कि उस तहज्जुद के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरे लिए आसानियाँ पैदा होती गई। और मेरे हस्बैंड और आज मैं अपने हस्बैंड के घर में मौजूद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हैं कि उन्होंने रिश्ता भेजा। मुझे यकीन नहीं था सबसे पहले कि वो रिश्ता भेजेंगे। उन्होंने रिश्ता भेज दिया। दूसरा, मुझे ये यकीन नहीं था कि मेरे घर वाले ये रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे।
بٹ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میرے گھر والوں نے ان کا رشتہ ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ 11 دن تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی، میرا ان سے رشتہ فکس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو میں یہ سٹوری آپ کو شیئر کر رہی ہوں، میری خود کے گھر سے کر رہی ہوں، وہ انسان جن کو میں بے پناہ محبت کرتی تھی آج وہ میرے محرم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تہجد کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان بھی پڑھتی تھی، سورہ مزمل بھی پڑھتی تھی اور کبھی کبھی سورہ یاسین بھی پڑھ کر دعا مانگتی تھی۔ جب ان کا دل ہوتا تو وہ سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ میں اللہ پاک کے سامنے کس قدر ٹوٹ کر روئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے کہا کہ آپ نے اس انسان کی محبت میرے اندر ڈالی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ انسان آپ مجھے دے دیں اور ہم دونوں کو ایک کر دے، ہمارا نکاح کر دیں، کیونکہ اس کے بغیر سوچ کر بھی اللہ تعالیٰ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بول کر میں بہت دعا کرتی تھی اور اللہ پاک نے میری دعا سن لی، اور کہتی ہیں کہ اللہ کے کرم سے آج الحمدللہ ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، اور یہ صرف اور صرف تہجد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ نا امید کبھی نہیں ہوئے، معجزے ضرور ہوتے ہیں، اور تہجد کی نماز ایسی ہے جو اپنی ضد اور اپنی دعا قبول کروا کر ہی رہتی ہے۔ تو کبھی بھی تہجد کی نماز کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیجیے، اور بہت شکر گزار ہوں گی میں آپ کی جو آپ میری سٹوری باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گی، تاکہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو میری سٹوری سے انسپریشن مل سکے اور وہ لوگ بھی اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر سکے اور ان کی دعائیں بھی قبول ہو سکے۔ بالکل صحیح، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن سسٹر، آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری مجھ سے شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی بہت سزا دیں گے۔ دیکھیے اللہ پاک سے کبھی نا امید نہیں ہوئے، اللہ پاک سب کی دعائیں سنتے ہیں، اللہ پاک آپ کی بھی دعا سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک ہر ایک کی دعا سننے پر قادر ہیں، اللہ پاک ہر ایک کے لیے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ اللہ پاک ہمیں محروم نہیں چھوڑنا چاہتے، اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے سرنڈر ہو جائے، کہ انسان اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائے، وہ اللہ کے آگے یہ دکھا دے کہ اللہ میں بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں۔ اور جب وہ جھک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کے آگے بچھا دیتے ہیں۔ تو چلیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ سب بھی تہجد سے اپنا تعلق اللہ پاک سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں اور ان ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور میری فیملی کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو جلدی ملتی ہوں نیکسٹ میریکل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔